Coucou tout le monde. اليوم une vidéo جديدة رايحة نهضر لكم en détail على le régime اللي حطيته البارح. رايحة نهضر على la première, la deuxième et la troisième semaine. ضربة وحدة. Pourquoi? Parce que لقوني بزاف des messages ما فهموش bien le principe تاع le régime اللي حطيته البارح. قلت نعطي لكم les 3 premières semaines هكا نشرح لكم en détail وتفهموهم وتقدروا تبداو. Premièrement, la première semaine نبداو بلو بتي داج الصباح. كيما قلت لكم كافي ولي ما تقدروا ما تبدلوش بلوتو. قلت لكم ما تبدلوش لا باز ديجين دو في تاعكم في الماكله. كافي ولي واش تبدلوا لاكومبانيمون. في عود تدو ان غاتو ولا du beurre ولا de la confiture pain normal تدو pain complet, une galette de pain complet. La quantité قد la paume de la main قد الكف تاع اليد environ 30 grammes. كاين des alternatives bien sûr تقدروا تدو في بلاص le pain complet des céréales complètes تاني قد la paume de la main ولا 30 grammes. تقدروا تاني تدو des biscuits sans sucre environ 2 biscuits 30 grammes, toujours la quantité 30 grammes. Bon, في الفطور لازم يكون un repas complet فيه des légumes. Les légumes يعمروا نص l'assiette. Il vaut mieux des légumes verts. On va نعطيكم ce qui est interdit les légumes. وتاني la partie كاين la partie تاع les féculents وكاين la partie تاع les protéines. Bon, نبداو بلي féculents. وشنو هما les alternatives اللي نقدروا ندوهم à part le pain complet اللي راهو في لا فوتو environ 30 à 50 grammes de pain complet. اللي ما عندهاش la balance تقدر تدي قيس la paume de la main. Les alternatives هما soit le pain, soit 7 cuillères à soupe de riz cuit, 7 cuillères à soupe de pâte cuite, 7 cuillères à soupe de couscous cuit ou 7 cuillères à soupe de purée de pommes de terre. 7 cuillères 7 مغارف تاع أرز طايب, 7 مغارف تاع مقارون طايب, ولا 7 مغارف تاع بوري تاع بطاطا, ولا 7 مغارف تاع طعام طايب. ندوزو لا بارتي دي بروتيين. في لا فوتو كاين 2 œufs نقدروا ندو في بلاصتهم 150 à 200 grammes de viande rouge, 150 à 200 grammes de poulet ou la 150 à 200 grammes de poisson. La partie تاع les légumes اللي تدي نص l'assiette. Tous les légumes verts sont autorisés sauf quelques légumes اللي راح نقولهم لكم après. Citron, vinaigre et tous les épices sont autorisés. قارص, الخل وكاع التوابل autorisé bien sûr. Tout ce qui est interdit. La partie des féculents, عندنا les lentilles, les haricots blancs, pois chiches sont interdits. العدس, اللوبيا البيضاء والحميصة interdit. La partie des protéines, عندنا tous les abats sont interdits. La partie des légumes, عندنا اللوبيا pardon ماشي اللوبيا الجلبانة, الفول et le betterave sont interdits. La pomme de terre est interdite في la partie des légumes, mais نقدروا نديروها في la partie des féculents. بين le petit déj et le déjeuner نخلو 4 heures ما ناكلو فيهم والو à part les boissons autorisées اللي هما l'eau bien sûr, le thé et le café. إلا جانا vraiment في هاد les 4 heures نقدروا ندو une petite poignée تاع les noix ou la petite poignée d'amandes, cacahuètes, noisettes, peu importe, ou là une pomme. Zid, une remarque très très importante, لازم نشربوا au moins 2 litres d'eau par jour. 2 لترات تاع الماء في النهار نقسموها نهار كامل. لازم ندو minimum 2 litres d'eau par jour. Et لازم نرقدوا au moins 7 à 8 heures par jour, ce qui est très très important. Et نسناو 5 مور الفطور نسناو 5 à 6 heures ما ناكلو فيهم والو حتى نلحقوا العشاء.
ندوزو le dîner لازم كما قلت لكم يكون 5 à 6 heures après le déjeuner. Le dîner maximum ندوه à 18 heures, sauf si impossible نقدروا نلحقوا à 18 heures, نقدروا ندنوه حتى 20 heures. Le dîner لازم يكون خفيف، يكون 3 fruits بهاد لاطاي اللي وريتها لكم. الا كان لو فروي كبير تدو 2 fruits برك. Les fruits autorisés عندك كاع les fruits à part la banane, raisin, figue, cerise, les dattes, les fruits trop sucrés à éviter bien sûr. En plus des fruits, ندو un yaourt nature ou là un fromage nature. لازم نرقدو au moins 2 heures après l'achat et ما ناكلو والو après l'achat حتى le lendemain. Donc هذه هي la première semaine ندو هاد les 3 repas. هاد la première semaine on va tester le métabolisme تاعنا، نشوفو شحال نقصنا. la perte رايحه تكون شويه كبيره باسكو حنبيرديو تاني الماء، مي رايحين نتيستيو لو ميتابوليزم تاعنا. اي على حسب هاد لا بروميير سيمين لا بيرت اللي حتكون في هاد لا بروميير سيمين نشوفو واش نديرو في لا دوزيام اي لا تروازيام سيمين. الا نقصنا 2 à 3 كيلو في لا بروميير سيمين ça veut dire que le métabolisme تاعنا راهو نورمال، الحرق ديالنا راهو نورمال. نكملو le plus normalement في لا دوزيام et la troisième semaine. Sinon si نقصتو moins على 1 كيلو et في هاد la première semaine et surtout si le poids تاعكم dépasse les 100 كيلو، هنايا يقدر يكون un problème comme يقدر ما يكونش problème. خلوا لي دي كومونتير بلي ديتاي تاع الحالة ديالكم et je vais répondre inchallah. لحقنا la deuxième semaine. La deuxième semaine ندو un café au lait وحدو، نحو la partie des féculents, soit le pain complet, soit les biscuits, soit les céréales. Le déjeuner يقعد كما هو et le dîner نحو un fruit. Et enfin ندوزو la troisième semaine. Le petit déj يقعد كما هو un café au lait sans féculents. Le déjeuner نحو les féculents et يقعد لنا le dîner نحو un fruit. Ça veut dire que le dîner ندو غير un fruit avec un fromage nature ou là un yaourt nature. Donc le principe de ce régime هو نقصو les glucides progressivement. Chaque semaine نحو une partie des féculents ونزيدو نقصو les sucreries. Bon, j'espère que l'explication عجبتكم. Il a عندكم d'autres questions, il a عندكم des commentaires. ما تنساوش تحطوهم. Et salut!